अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आरा BMS लैंगेट स्कूल से। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। जैसा आप जानते हैं कि अब हमारा जो ये सेशन है ख़त्म होने वाला है, तो अब जो इस साल की किताबें हैं, बुक्स हैं, कापियाँ हैं, तो आप सब क्या करते हैं उनके साथ? हमें करना चाहिए कि उनको हमें ऐसे ही संभाल के रखना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो ये बुक्स होती है ये पेपर की बनी होती हैं। पेपर जब बनता है तब इन पे लिखा जाता है। और पेपर कहाँ से आता है? पेपर आता है हमें प्लांट से, ट्रीज से, है ना। तो इसके लिए ट्रीज काटने पर, इस ये आपने पहले भी पढ़ा, इसके लिए ट्रीज काटने पड़ते हैं, तब जाके पेपर हमें मुहैया होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम रोज़ पढ़ते हैं कि हमें प्लांट्स को सेव करना चाहिए, ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, तो अगर हम अपने बुक्स को बचाएंगे तो इससे भी हम अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? आप देखते हो कि जब आप ये बुक्स अलग से रखोगे, ठीक तरह से फेंकोगे नहीं, उधर फाड़ोगे नहीं इधर उधर, तो जब रद्दी वाला आता है तो हम उसको बेचेंगे। तो वो रद्दी वाला क्या करता है, वो इस सब से जो जो बेचते हैं ये बुक्स, पेपर, न्यूज़पेपर्स, इनको जमा करता है और फिर वो आगे बेचते हैं। आगे ये फिर से इनको रिसाइकल किया जाता है और फिर से इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो सामान बनता है इससे, तो उसके लिए हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, इससे हमारे थोड़े से पेड़ बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी चीज़ें आप देख सकते हो घर से निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लासेस की चीज़ें होती हैं, शीशे की चीज़ें होती हैं, उनको भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। उनको भी इस्तेमाल हो सकता है, उनको नए से मोल्ड किया जाता है और नई चीज़ें बनाई जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है, ये भी यही है, रीयूजिंग द वेस्ट। जो भी वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, बाकी जगह से निकलता है, हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आए पढ़े। तो यहाँ पे है, लेट्स रीड। डू यू नो दैट वी कैन सेव आवर वैल्यूएबल resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages. We should reuse the waste instead of burning it, because burning of rubbish creates pollution problems. The process by which we make waste reusable is called recycling, है ना। जब हम इन्हीं चीज़ों को नए तरीके से रिसाइकल करके यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। क्योंकि हमारे घरों से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, सिटीज़ में से निकलता है, विलेजेस में से निकलता है, तो हमें उसका नए से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों से पॉलीथीन निकलता है या गार्बेज निकलता है बहुत सारा, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। एक तो उससे पोल्यूशन प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा उससे पोल्यूशन प्रॉब्लम तो हो जाएगी, और इसको हम नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारा फ़ायदा भी होगा। Various kinds of wastes, sewage, paper, garbage, industrial chemicals, etc. can be recycled for beneficial use. Can you imagine what would be the benefit if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper? It is estimated that about 75,000 trees would be saved in the United States of America every week just by recycling. The Sunday edition of New York Times। यही मैं बोल रही थी
کہ جو بھی ویسٹ ہیں، چاہے سیویج ہیں، چاہے پیپر ہے، گاربیج ہے، یا انڈسٹریز کا کوئی ویسٹ ہے جو کیمیکل یوز ہوتا ہے انڈسٹریز میں وہ ہو، تو ان کا بھی ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو نیوز پیپرز ہے، اگر ان کا مطلب پورے دنیا میں جتنے زیادہ نیوز پیپر بنتے ہیں، روز چھپتے ہیں، اگر ان کو ریسائیکل کیا جائے تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اس سے پیڑ کاٹنے سے بچ جائیں گے۔ تو اٹ از ایسٹیمیٹ اباؤٹ 75,000 ٹریز، تو بولتے ہیں کہ 75,000 ٹریز کاٹنے پڑتے ہیں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں۔ جب ایک ویکلی اخبار نکلتا ہے سنڈے ایڈیشن کا، نیو یارک ٹائمز، تو اس کے لیے کتنے پیڑ کاٹنے پڑتے ہیں؟ 75,000۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک جگہ کا اور ایک دن کا پیپر ہے۔ باقی دنیا کا کیا حال ہے، کتنے سارے پیڑ کاٹنے پڑتے ہوں گے، ہے نا؟ Recycling is not very expensive. After the material has been collected from the consumers, it must be cleaned, sold to an industry, and transported, remanufactured, and sold once again to consumers. European countries have established bottle banks into which used bottles can be returned. ہے نا؟ تو یہ جو ریسائکلنگ کا کام ہے اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، ایکسپینسو نہیں ہوتا ہے۔ جب مٹیریل گھر گھر یہ آتے ہیں ردی والے، تو یہ ردی جمع کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر انڈسٹریز میں اس کو بیچتے ہیں، اور پھر نئے سے اس کو ریسائیکل کرتے اور پھر نئے سے یہ انہی کنزیومرز کو بیچا جاتا ہے۔ یورپین کنٹریز ہیو اسٹیبلشڈ بوٹل بینکس، تو جو یورپین ملک ہیں، ممالک ہیں، ان میں ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو بوٹلز نکلتے ہیں، یوزڈ بوٹل نکلتی ہے، ان کو وہ واپس جو لیتے ہیں بوٹلز میں سامان، ان کو وہ واپس کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ یوزولی جو کرتے ہیں لوگ بوٹلز کا میں سامان لاتے، استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جو یہ یورپین کنٹری، ان میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو یہ بوٹلز ہیں ان کو لایا جاتا ہے اور استعمال کر کے خود لوگ لاتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے ان کو جمع کرتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، کل ہم اور آگے دیکھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔